जय जगन्नाथ समस्त को एबे जो मैंने प्रिपरेशन करछो ओएवीएस पीजीटी और टीजीटी एसएसबी पीजीटी टीजीटी ओपीएससी कहीं ना अपकमिंग तुम एसएसबी टीजीटी रो नोटिफिकेशन आसी जाइछि एबे नोटिफिकेशन ऊपर भी डिस्कशन करबा एबे रेगुलर आम हेलो केमिस्ट्री क्लासेस रे रेगुलर आम थ्योरी क्लासेस चलुछि जो मैंने रेगुलर क्लासेस देखुछो रेगुलर नोटिफिकेशन पाइबा पई चैनल को सब्सक्राइब करो आउ मेन जिंस होछि कोन ना एबे थ्योरी क्लासेस परे हमें क्वेश्चंस डिस्कशन करिवु जो माने इंटरेस्टेड अच्छे क्वेश्चंस पई तो चैनल रे नोटिफिकेशन बटन दिया है सेट ओके। तो आज हमें स्टार्ट करबा कोन ना मोल कांसेप्ट टॉपिक वेरी वेरी इंपोर्टेंट टॉपिक मोल कांसेप्ट एरा मोल कांसेप्ट को नै कि तमरो थ्योरी क्लासेस रे फर्स्ट चैप्टर जो सम बेसिक कांसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री से टोटल कांसेप्ट क्लासेस रे न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस अछि काना एग्जाम रे भी बहुत सारा न्यूमेरिकल कैलकुलेशन ऊपर क्वेश्चंस आछी। तो एबे जो माने भी क्लासेस देखुच भल से कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ जो मैंने भी जो डाउट होची तो मैं मेसेज टेक्स्ट करो देले हमें तापरे मु जानी परिबी जे को माने को पर्सन रे डाउट होची अगेन मु ताको तार डाउट क्लियरिंग क्लास हमें भी आनिबु ओके। तो आज हमें बेसी देरी न करी हमें क्लास स्टार्ट करिबा ओके। मोल कांसेप्ट आज टॉपिक होची कोन ना मोल कांसेप्ट कहले कोन बुझिबा आगो जानिबा कोन मोल व्हाट डू मीन बाय मोल ओके। फर्स्ट इज व्हाट मोल व्हाट इन बाय मोल मोल कहले कौन बुझे ना मोल फास्ट देखिबा मोल मीन्स व्हाट इन बाय मोल ना मोल मीन्स दिस इज कॉल्ड व्हाट heap or pile this is called what heap or pile mole means what heap or pile introduced by what no Wilhelm Ostwald Wilhelm Ostwald Wilhelm Ostwald ओके। विलियम ओस्टवाल्ड कौन करथिले ना मोल कांसेप्ट को डिराइव करथिले बा इंट्रोड्यूस करथिले ओके। विलियम ओस्टवाल्ड कौन कहले ना मोल कांसेप्ट रो रूल कोन ना मोल कांसेप्ट इट इज व्हाट ना जस्ट ए नंबर मोल कांसेप्ट इट इज जस्ट ए नंबर मोल कांसेप्ट इट इज जस्ट ए व्हाट नंबर मोल कांसेप्ट इट इज जस्ट ए व्हाट नंबर ओके। ताले मोल कांसेप्ट रे मोल कहले हमें कौन बुझुचे मोल कहले कौन बुझुचे ना गोटे नंबर को बुझाउची जस्ट नंबर को बुझाउची ताले मोल कांसेप्ट रे वन मोल इज हाउ मच ना 6.022 into 10 to the power 23 particle 1 mole is how much ना 6.022 into 10 to the power 23 particle this particle ए particle कौन ही पारे ना this particle में भी atoms ही पारे कौन ही पारे atom ही पारे आयन ही पारे आ कौन ही पारे ना molecules ही पारे बुझियला क्लियर समझते। सो 1 मोल कहले कौन बुझुचे ना 6.022 into 10 to the power 23 पार्टिकल कौन ही पारे ना पार्टिकल एटम्स ही पारे नले आयन्स ही पारे नले मॉलिक्यूल्स ही पारे क्लियर समझते। तो एटे हमें जानिबा 1 मोल value this 6.022 into 10 to the power 23 particle this is also called as which number ना एवोगाड्रो नंबर ता कौन कहती एवोगाड्रोस नंबर भी कहा जाए बुझियला। This 6.022 into 10 to the power 23 particle is also called as which number Avogadro's number clear समझते clear मोल कौन जानिलो मोल कहले कौन बुझुचे ना इट इज कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस ओके। आउ कौन ना इट जस्ट ए नंबर मोल कौन पे यूज करूचे हमें ना कैलकुलेट द अमाउंट of the substance okay। ताले mole concept mole means what na heap or pile it is introduced by what Wilhelm Ostwald it is just a what number that means 1 mole value is how much na 6.022 into 10 to the power 23 particles से 23 particles कौन ही पारे ना atoms ही पारे ions ही पारे और molecules ही पारे clear। आउ मोल कांसेप्ट को आमे जो 6.022 10 to the power 23 नंबर रहिला से नंबर को आमे की नंबर कहूचे ना एवोगाड्रोस नंबर ओके। ताले मोल कांसेप्ट कोन पे यूज होची ना कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस क्लियर समझते मोल कोन जानिलो क्लियर नो डाउट ओके।
चलो नेक्स्ट विल डिस्कस व्हाट ना फंडामेंटल पार्टिकल्स। फंडामेंटल पार्टिकल्स रे आमे प्रीवियस क्लास रे पढ़िथिले गोटे एटम्स रे सब एटॉमिक पार्टिकल्स कोन पढ़िथिले ना इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। फंडामेंटल पार्टिकल कहले कोन बुझुचे ना इलेक्ट्रॉन okay, another is what proton, another is what another is what neutron, another is what neutron. There is no charge, this is what zero. Next we'll discuss to the charge and mass, another is what charge. अच्छा, इलेक्ट्रॉन रो चार्ज होची कोन नेगेटिव, प्रोटॉन रो चार्ज कोन होची पॉजिटिव, न्यूट्रॉन रो चार्ज होची कोन जीरो। इलेक्ट्रॉन रो मास केते, व्हाट इज द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन? मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन होची केते ना 9.11 into 10 to the power minus 31 kg. And charge of the electron is what ना charge electron रो charge कोन होची नेगेटिव, ताले नेगेटिव कोन आसीबो ना 1.60 into 10 to the power minus 19 coulomb. And proton रो mass केते ना 1.67 into 10 to the power minus 27 kg. And neutron mass is how much na 1.67 into 10 to the power minus 27 kg. Okay, and charge of the proton is how much na positive ଆସିବ, proton ର charge କ'ଣ positive, proton is positive, ତାହେଲେ charge କୋଉଥିରେ ଆସିବ positive ରେ 1.60 into 10 to the power minus 19 coulomb ବୁଝିହେଲା। ତାହେଲେ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ତମକୁ ଇଜି ହବ ନା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ର ମାସ୍ ଟା ଟିକେ କ'ଣ ହଉଛି ନା 9.11 into 10 to the power minus 31 kg, ଚାର୍ଜ କେତେ ହଉଛି ନା 1.60 into 10 to the power minus 19 coulomb। ପ୍ରୋଟନ ର ମାସ୍ କେତେ ନା 1.67 into 10 to the power minus 27 kg, ପ୍ରୋଟନ ର ଚାର୍ଜ କେତେ ନା 1.60 into 10 to the power minus 19 coulomb। ଆଉ ନ୍ୟୁଟ୍ରନ ର ମାସ୍ କେତେ ନା 1.67 into 10 to the power minus 27 kg, ଆଉ ନ୍ୟୁଟ୍ରନ ର ଚାର୍ଜ କେତେ 0 is how much 0 ବୁଝିହେଲା। ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମନେ ରଖ, ଏଠି ଯୋଉ ଲେଖିଲେ ଆମେ କ'ଣ ପ୍ରୋଟନ ର ମାସ୍ ଆଉ ନ୍ୟୁଟ୍ରନ ର ମାସ୍, ପ୍ରୋଟନ ର ମାସ୍ एक्चुअली वेरिएबल केते ना आसे केते ना 1.672 केते हुए ना 1.672, ଆଉ ନ୍ୟୁଟ୍ରନ ର କେତେ ନା 1.674 ବୁଝିହେଲା ତ। କିନ୍ତୁ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रो मास प्रोबेबली सेम, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन मास इज प्रोबेबली व्हाट सेम। आमे देखिबा गले ता ऑर्डर कोन हो मास ऑर्डर ना मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन less than mass of the proton less than mass of the neutron। Actually the mass of the proton is equals to what mass of the neutron। neutron और proton रो mass probably what same, probably what same बुझिहेला। किंतु सबुटु काहार कम इलेक्ट्रॉन देन प्रोटॉन देन न्यूट्रॉन बुझिहेला। क्लियर समझते ओके ओके। चलो नेक्स्ट विल डिस्कस व्हाट ग्राम एटॉमिक मास। नेक्स्ट विल डिस्कस व्हाट ना ग्राम एटॉमिक मास। अच्छा आ गोटे जिनस तुम मन रख, एटा भी मन रखी था जानिले कोन फंड ए जो इलेक्ट ऑर्डर हैला कोन मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन लेस देन मास ऑफ द प्रोटॉन मास ऑफ द न्यूट्रॉन। अच्छा आ गोटे जिनस भी मन रखी था ना चार्ज इज ऑलवेज कोन क्वांटाइज्ड, कोन क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज्ड माने कोन ना चार्ज हम जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन नौचे तांकर चार्ज कोन ऑलवेज क्वांटाइज्ड। दैट मीन्स व्हाट इन वे ऑलवेज क्वांटाइज माने चार्ज जेतेबेले आसीबो नंबर रे केते नंबर कोन ना 1 n is the word n इंटीजर नंबर केते 1 2 3 4 5 6 एमती आसीबो। किंतु जेतेबेले क्वांटाइज हेकी जिवो केवल से केवल 1 2 3 4 बा 5 6 एनी नंबर रे आसीबो। केबे भी डेसिमल पॉइंट रे चार्ज आसीबो नाही बुझिहेला। सेति पई चार्ज ऑफ द कोन ना इलेक्ट्रॉन ऑफ प्रोटॉन इज ऑलवेज व्हाट क्वांटाइज्ड। सेति पई ता कहती कोन ना चार्ज इज ऑलवेज व्हाट क्वांटाइज्ड। क्लियर एनी नो डेसिमल पॉइंट गोटे जिनस मन रखिथाउ जदि डेसिमल पॉइंट रे आसीबो ताले सेटा चार्ज शो करिवो नाही। जदि केवल 1 2 3 4 5 6 एनी नंबर रे आसीबो इंटीजर नंबर रे देले सेटा चार्ज शो करिवो का इलेक्ट्रॉन ऑफ प्रोटॉन रो बुझिहेला। तो सेति पई सेटा कहछि कोन ना चार्ज इज ऑलवेज व्हाट क्वांटाइज्ड। क्लियर नेक्स्ट हमें देखिबा कोन ना ग्राम एटॉमिक मास। ग्राम एटॉमिक मास कहले कोन बुझो व्हाट इन वे ग्राम एटॉमिक मास।
gram atomic mass means the atomic mass taken in gram. The atomic mass taken in gram. ଯଦି ଗୋଟେ ଏଲିମେଣ୍ଟର ଆଟମିକ ମାସକୁ ଆମେ ଗ୍ରାମରେ ଟେକେନ୍ କରିବା ବା ଗ୍ରାମରେ ନବା ତାହେଲେ ସେଟା କଣ କୁହାଯିବ ନା ଗ୍ରାମ ଆଟମିକ ମାସ କୁହାଯିବ। ବୁଝିହେଲା? ତାହେଲେ ଗ୍ରାମ ଆଟମିକ ମାସ କହିଲେ କଣ ବୁଝେ? ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଧର ନବା କଣ ନା ଅକ୍ସିଜେନ। ଅକ୍ସିଜେନର କେତେ ଆଟମିକ ମାସ କେତେ 16 ତାହେଲେ 16 ଗ୍ରାମ। ବୁଝିହେଲା? ଯଦି ମୁଁ ନେବି ସଲଫର କେତେ ହବ ନା 32 ଗ୍ରାମ। କ୍ଲିୟର ସମସ୍ତେ? ସେ ଯେମିତି କ୍ଲୋରିନ ନେବି କେତେ ହବ 35.5 ଗ୍ରାମ। ଯଦି ମୁଁ ବେରିଲିୟମ ନେବି ତାହେଲେ କେତେ ହବ 9 ଗ୍ରାମ। ତାହେଲେ ବୁଝି ହଉଛି ନା ଜିନିଷଟା? ଆଟମିକ ମାସକୁ ଯଦି ଗ୍ରାମରେ ନବା ତାହେଲେ ତାକୁ ଗ୍ରାମ ଆଟମିକ ମାସ କୁହାଯିବ। କ୍ଲିୟର? ଓର ତାକୁ ଆମେ ଆଉ କଣ କହିପାରିବା ନା ମାସ ଅଫ 1 ମୋଲ ଅଫ atom of an element, mass of 1 mole of atom of an element, ତାକୁ ବି ଆମେ କଣ କହିପାରିବା ନା ଗ୍ରାମ ଆଟମିକ ମାସ। ଏ ଯୋଉ 1 mole of atom ନେଲେ ସେଟାକୁ କଣ କୁହାଯିବ ନା ଆଭୋଗାଡ୍ରୋସ ନମ୍ବର। ଦିସ୍ ଇଜ କଲ୍ଡ ହ୍ୱାଟ ଆଭୋଗାଡ୍ରୋସ ନମ୍ବର। ବୁଝିହେଲା? ତାହେଲେ ଗ୍ରାମ ଆଟମିକ ମାସ means what? ନା the atomic mass which is taken in gram is called gram atomic mass. Example oxygen mass is what 16 gram, sulfur 32 gram, beryllium 9 gram, chlorine 35.5 gram। ବୁଝିହେଲା? ଆଉ ତମେ କଣ କହିପାରିବା ନା mass of 1 mole of atom of an element is also known as what? Gram atomic mass। Clear? ତାହେଲେ ସେ 1 mole of atom ଯୋଉ ନେଲେ ସେଟାକୁ ଆମେ କଣ କହିପାରିବା ତାକୁ ନା ଆଭୋଗାଡ୍ରୋସ ନମ୍ବର। କ୍ଲିୟର ସମସ୍ତେ? I have no doubt. Next we'll discuss what? ନା ଗ୍ରାମ molecular mass। ଗ୍ରାମ molecular mass। ଗ୍ରାମ molecular mass କହିଲେ କଣ ବୁଝ? What do you mean by gram molecular mass? That means the molecular mass taken in what? Gram. Taken in gram is known as what? Na gram molecular mass। बुझिएला? The molecular mass taken in gram is known as what? Na gram molecular mass। That means, or we can write what? Na mass of 1 mole of a molecule। ବୁଝିହେଲା? ବୁଝିହେଲା ସମସ୍ତେ? ନା mass of 1 mole of a ସେଠି ଯେମିତି ଆମେ କଣ ନେଇଥିଲେ? ସେଠି ଆମେ ଯେମିତି କଣ ନେଇଥିଲେ ନା ଗ୍ରାମ ଆଟମିକ ମାସରେ କଣ ନେଇଥିଲେ ନା mass of 1 mole of an atom of an element। ଯଦି ଆମେ molecular mass ନବା ତାହେଲେ mass of 1 mole of a molecule ନବା। ବୁଝିହେଲା ସମସ୍ତେ? କ୍ଲିୟର? ଏଇ 1 mole ଟାକୁ ତ ଆମେ ଜାଣିଛେ କଣ ଆଭୋଗାଡ୍ରୋସ ନମ୍ବର କୁହାହଉଛି। କ୍ଲିୟର? ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ନବା ଆମେ କଣ ନା ୱାଟର। କନସିଡର ୱାଟର କେତେ 18 ଗ୍ରାମ। ଯଦି ମୁଁ ନେବି କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ କେତେ ନା 44 ଗ୍ରାମ। ଆଚ୍ଛା ଆମେ ପ୍ରିଭିୟସ୍ କ୍ଲାସରେ ଯୋଉ ଆମେ କରିଥିଲେ molecular mass କାଢିଥିଲେ ସେ molecular mass ରେ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡର ଆକ୍ଚୁଆଲି 44 ଗ୍ରାମ ହବ। ମୁଁ ସେଟା ବାଇ ମିଷ୍ଟେକଲି 40 ଗ୍ରାମ ଲେଖିଦେଇଛି। ଓକେ? ସେଟା ସମସ୍ତେ ଟିକେ କରେକ୍ସନ କରିନେବ। ଓକେ? ନେକ୍ସଟ ଇଜ ୱାଟ ୟୁରିଆ। ମୁଁ ନେବି କଣ ୟୁରିଆର ଫର୍ମୁଲା କଣ ନା NH2CO NH2 ଫର୍ମୁଲା। ୟୁରିଆର molecular mass କେତେ 60 ଗ୍ରାମ। ବୁଝିହେଲା ସମସ୍ତେ? These are the examples of what? Gram molecular mass. That means the molecular mass which is taken in gram is called what? Gram molecular mass। Clear? Clear ସମସ୍ତେ? ଆଚ୍ଛା ଏବେ ଆମେ ଡିସ୍କସନ କରିବା କଣ ନା average atomic mass। କଣ ଡିସ୍କସନ କରିବା? average atomic mass। ଆଚ୍ଛା average atomic mass କହିଲେ କଣ ବୁଝେ? କିଏ କହିବ what is average atomic mass? Actually average atomic mass କୁ କୋଉଥିରେ ୟୁଜ କରାଯାଏ ନା it is used in isotope cases। ତାକୁ କୋଉଥିରେ ୟୁଜ କରାଯାଏ ନା ଆଇସୋଟୋପ କେସେସରେ। କାହାକୁ ନା ଆଭରେଜ ଆଟମିକ ମାସକୁ। ଆଚ୍ଛା ଆଭରେଜ ଆଟମିକ ମାସରେ ଗୋଟେ ଆମେ ଆଭରେଜ ଆଟମିକ ମାସରେ ଯୋଉ ଆଇସୋଟୋପ ଅଛି ତମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ ଆଇସୋଟୋପ କଣ ଆଇସୋବାର ଆଇସୋଟୋନ କଣ। ଆଚ୍ଛା ଫିର ବି ମୁଁ ତମକୁ ବୁଝେଇ ଦଉଛି ଆଇସୋଟୋପ କଣ। ଆଇସୋଟୋପ କହିଲେ କଣ ବୁଝ ନା ଦ ଏଲିମେଣ୍ଟ having same atomic number but different what ନା ମାସ୍ ନମ୍ବର। ତାଙ୍କର ମାସ୍ ନମ୍ବର ଡିଫରେଣ୍ଟ ଆଉ କଣ ଆଟମିକ ନମ୍ବର କଣ ସେମ୍। ଆଚ୍ଛା ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଆମେ ନବା କଣ ନା କାର୍ବନ 6 12 6 14।
ହଁ ନା ନାଇଁ? ଅକ୍ସିଜେନ୍ 8 16 8 18 ବୁଝିପାରୁଛ ତ? କ୍ଲିୟର ସମସ୍ତେ ତ? Okay. Similarly, hydrogen 1 1, hydrogen 1 2. These are the example of what isotope. Isotope ମନେ କଣ ତାଙ୍କର atomic number same ଥିବ, atomic mass number କଣ ଥିବ different ଥିବ। ବୁଝିଗଲା ତ? These are called what isotopic form. ଆଚ୍ଛା average atomic mass ରେ isotope ର କାମ କଣ? Isotope ର କାମ ହଉଛି କଣ ନା consider ଆମେ ଗୋଟେ example ନେଇକି ଦେଖିବା କଣ ନା chlorine. Chlorine Chlorine is what atomic number is what 17, mass 35. Another is what chlorine 17 37. In chlorine 35 mass is percentage is how much given? Na 75% ଅଛି isotopic form ରେ। ଏଠି chlorine 37 କେତେ percent ଅଛି? ନା 25% ଅଛି। ଆଚ୍ଛା ତାହେଲେ ତା average atomic mass କେମିତି କାଢିବା ଆମେ ତାକୁ? Average atomic mass is equals to how much? ନା ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖ average atomic mass କାଢିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଯାହାର ଯେତିକ mass ଦିଆହେଇଥିବ into ତାର percentage divided by ପ୍ଲସ୍ କ'ଣ ଯେତିକି ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ଗିଭେନ୍ ଅଛି ତାର ସମ୍ ବୁଝିଗଲା ତ ସେମିତି ଆମେ କ'ଣ ଲେଖିବା ନା 35 ଇଣ୍ଟୁ 75 ପ୍ଲସ୍ ନେକ୍ସଟ ଇଜ୍ ୱାଟ୍ ନା 37 ଇଣ୍ଟୁ 25 ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ କେତେ 75 ପ୍ଲସ୍ କେତେ ନା 25 ଆଚ୍ଛା ୟାର କାଲକୁଲେସନ୍ କଲେ କେତେ ଆସିବ 35 ଇଣ୍ଟୁ 75 35 into 75 plus 37 into 25 କେତେ ଆସିବ ନା 3550 divided by କେତେ କେତେ ଆସୁଛି ଏଟା କେତେ ଆସିବ 3550 divided by 100 କେତେ ଆସିବ କେତେ ବଡ଼ 35.5 is what 35.5 ବୁଝିଗଲା ତ ଏ ଯୋଉ 35.5 ଟା ଆସିଲା ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିଥାଅ ଯାହା ବି ଆଭରେଜ ଆଟମିକ୍ ମାସ୍ ଆମେ କାଢିବା ସେ ସବୁବେଳେ କ୍ଲୋଜର ହବ କ'ଣ ନା ଯାହାର ଆଟମିକ୍ ମାସ୍ ଟା ଲୋୟର ଅଛି ଏଠି କେତେ ନା କ୍ଲୋରିନ୍ 35 କ୍ଲୋରିନ୍ କେତେ ଅଛି 35 ଆଉ ଗୋଟେ କେତେ ଅଛି 37 ତାହେଲେ ତାର ମିଡିଲରେ ଆସୁଛି କେତେ 35.5 ଆରେ ହଁ ନା ନାଇଁ ତାହେଲେ ଏଇଟା ସବୁବେଳେ ଆଭରେଜ ଆଟମିକ୍ ମାସ୍ ଇଜ କ୍ଲୋଜର ଟୁ ହ୍ୱାଟ ନା ଲୋଏଷ୍ଟ ଆଟମିକ୍ ମାସ୍ ଲୋଏଷ୍ଟ ଆଟମିକ୍ ମାସ୍ ଯାହାର ଲୋଏଷ୍ଟ ଆଟମିକ୍ ମାସ୍ ଥିବ ତା ସହିତ କ'ଣ ପ୍ରୋବାବଲି କ୍ଲୋଜର ଆସିବ ବୁଝିଲା ତ ଆଉ କ'ଣ ନା ଲୋଏଷ୍ଟ ଆଟମିକ୍ ମାସ୍ ଆଉ ହାଏଷ୍ଟ ଆଟମିକ୍ ମାସ୍ ର ଇଣ୍ଟରମିଡିଏଟ୍ ତା ମଝିରେ ଆସିବ କ'ଣ ନା ଆଭରେଜ ଆଟମିକ୍ ମାସ୍ ଟା ବୁଝିହେଲା କ୍ଲିୟର କ୍ଲିୟର ସମସ୍ତେ ଓକେ ଆଚ୍ଛା ବିଫୋର କାଲକୁଲେସନ୍ ଅଫ୍ ମୋଲ୍ସ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ ଆଉ ଗୋଟେ କରିବା ଜିନିଷ ଆଟମିକ୍ ମାସ୍ ଆମେ ପ୍ରିଭିୟସ୍ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ ମଲିକୁଲାର ମାସ୍ ହଁ ନା ନାଇଁ ମଲିକୁଲାର ମାସ୍ ପଢ଼ିଥିଲେ ଆଉ କ'ଣ ପଢ଼ିଥିଲେ ଆଟମିକ୍ ମାସ୍ ମଲିକୁଲାର ମାସ୍ ଆଟମିକ୍ ମାସ୍ ଆଉ କ'ଣ ପଢ଼ିଥିଲେ ସବୁ ମନେ ଅଛି ନା ସବୁ ଭୁଲିଗଲଣି ସବୁ କ'ଣ ପଢ଼ା ହେଇଥିଲା ଆଜି ଯୋଉ ପ୍ରିଭିୟସ୍ କ୍ଲାସ୍ରେ ଯୋଉ ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ କ'ଣ ନା ଆଟମିକ୍ ମାସ୍ ୟୁନିଟ୍ ଆଉ କ'ଣ ନା ଗ୍ରାମ ଆଟମିକ୍ ମାସ୍ ୟୁନିଟ୍ ହେଲା ତାର ରିଲେସନ୍ଟା ଆଜି ଆମେ ଦେଖିବା ତ ଜାଣି ରଖ ନା ଆଟମିକ୍ ମାସ୍ ୟୁନିଟ୍ ଆଉ ଗ୍ରାମ ଆଟମିକ୍ ମାସ୍ ଭିତରେ ତାଙ୍କ ରିଲେସନ୍ଟା କ'ଣ କେମିତି ଯଦି ବି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ ଆସେ ତାକୁ କେମିତି କାଲକୁଲେସନ୍ କରିବ ତୁମମାନେ ହେଲା ଆଚ୍ଛା ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା କ'ଣ ନା ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଲା ମନେ ରଖିଥାଅ ରିଲେସନ୍ ଇଜ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ନା ରିଲେସନ୍ between AMU and gram ହେଲା ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖ ନା 1 AMU equals to 1 by 12 into mass of 1 carbon 12 atom ବୁଝିହେଲା ଆଉ 1 AMU କେତେ ନା 1 AMU equals to 1 by Avogadro's number in gram ବୁଝିହେଲା ତ 1 by Avogadro's number in gram ହେଲେ କେତେ ହବ ନା 1 by Avogadro's number କେତେ 1 by 6.022 into 10 to the power 23 ତାହେଲେ ଏଟା ଉପରକୁ ଗଲେ କେତେ ହବ
ନା 1 ଗ୍ରାମରେ ଅଛି, ତାହେଲେ କେତେ ହେବ ସେଟା ନା 1.67 into 10 to the power minus 24 ଗ୍ରାମ। ଏଇଟା ତାର ରିଲେସନ୍ସ ହେଲା, ମନେ ରଖିଥାଅ ନା ରିଲେସନ୍ ବିଟୱିନ୍ atomic mass unit ଆଉ ଗ୍ରାମ ଭିତରେ କ'ଣ ନା 1 atomic mass equals to 1/12 into mass of 1 carbon atom or 1 atomic mass equals to 1 by Avogadro's number in gram। ବୁଝିହେଲା ତ? କ୍ଲିୟର? ଓକେ, ଚलो नेक्स्ट डिस्कस व्हाट कैलकुलेशन ऑफ मोल्स। बहुत इंपोर्टेंट एटा हला। आमे जानी जाइथिले मोल कोन, एबे मोल रो कैलकुलेशंस जानिबा, मोल को मोल केमती कैलकुलेशन करे जे मोल को नेकी क्वेश्चंस केमती आछी ताको भी आमे डिस्कशन करिबा। अच्छा एटी मने रखो नेडी कोन अछि ना मास इन ग्राम, एटा होची कोन w, एंड मास इन नो सॉरी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स केते होची n, कैपिटल N, एंड नंबर ऑफ मोल्स इज व्हाट स्मॉल n। बुझियला तो एटा क्लियर समझते। अच्छा मोल कॉन्सेप्ट रे बहुत इंपोर्टेंट फैक्टर कोन ना तुम जो कैलकुलेशन करूच, कैलकुलेशन आम प्रीवियस क्लास रे पढ़ी कोन ना खाऊ कोनी कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स काढी प्रीवियस क्लास रे गिवन मास बाय मोलार मास कोन नै। एठी जदि मास इन ग्राम्स रे अछि ताकू नंबर ऑफ मोल्स रे काढिया पय कोन करिबा ना मल्टीप्लाई करिबा का सहित ना मॉलिक्यूलर मास सहित। मास इन ग्राम्स एटी कोन अछि मास इन ग्राम्स रो अछि, ताले मास इन ग्राम्स को ए मास इन ग्राम्स रो आमे कोथरे काढिबा ना नंबर ऑफ मोल्स रे, एटी ता कोन करिबा ना मल्टीप्लाई करिबा को का सहित ना मॉलिक्यूलर मास सहित। जदि नंबर ऑफ मोल्स रे अगेन आमे काढिबा कोन ना मास इन ग्राम्स, ताले सेटा कोन करिबा सेतरे डिवाइड करिबा। एटी लिखि जेछि लेखाटा, एटी कोन हो ना डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास करिबा। बुझियला? सिमिलरली मास इन ग्राम्स रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जदि काढिबा ता कोन करिबा ना डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास काढिबा। बुझियला? जदि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रो आमे काढिबा कोन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रो काढिबा कागु ना मास इन ग्राम को, ताले मल्टीप्लाई करिबा का सहित मॉलिक्यूलर मास सहित। सेमती नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रो जदि आमे नंबर ऑफ मोल्स रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स करिबा ताले मल्टीप्लाई करिबा का सहित मॉलिक्यूलर मास सहित। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रो जदि नंबर ऑफ मोल्स करिबा ताको डिवाइड करिबा का सहित मॉलिक्यूलर मास सहित। बुझियला तो? क्लियर? अच्छा एटी मु बुझे दउची आउथरे भलो से सुनो ना मोल्ड कोन ना गोटे होची कोन रिलेशन पार्टिकल आ गोटे कोन रहिला वॉल्यूम, another is what no weight। बुझियला तो? क्लियर? गोटे होची पार्टिकल्स, गोटे वॉल्यूम आ गोटे होची कोन ना वेट। अच्छा जदि मोल्स रु आमे नंबर ऑफ मोल्स काढिबा वेट रे जदि थिबो ताले केमति काढिबा ना n इक्वल्स टू स्मॉल n। स्मॉल n टा कोन नंबर ऑफ मोल्स, स्मॉल n टा कोन नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू व्हाट ना गिवन वेट डिवाइडेड बाय कोन ना मोलार मास। जा बुझेली ताको म author लेखि बुझे दोची क्लियर हैला। जदि हम वेट काढिबा, वेट जदि काढिबा ताले कोन करिबा ना नंबर ऑफ मोल्स इनटू कोन ना कोन करिबा ना मोलार मास। बुझेला? जदि वॉल्यूम रिलेशंस रे आसीबो ताले केमति काढिबा ना n इक्वल्स टू गिवन वॉल्यूम ऑफ गैस एट STP एंड व्हाट ना NTP। बुझेला? STP और NTP कौन जानछो? STP होची स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, NTP एंड इज व्हाट नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। STP और NTP रे मु कहितली प्रीवियस क्लास रे भी STP और NTP रे वॉल्यूम ऑफ द गैसेस केते ना 22.4 लीटर केते 22.4 लीटर। ताहले नंबर ऑफ मोल्स जति काढबी कोथरे वॉल्यूम रे केमति काढबी ना गिवन वॉल्यूम ऑफ गैस एट STP और NTP डिवाइडेड बाय केते ना 22.4 लीटर और मुता कौन करि परिबी ना 2240 मिलीलीटर। बुझियला तो? क्लियर ना नहीं? अरे बुझी पड़छो ना बुझी पड़नु? अच्छा ये एटा का को केस में वैलिड हबो? वैलिड बाय ओनली व्हाट ना फॉर गैसेस का सहित फॉर गैस में वैलिड हबो आ का सहित ना एट STP
and NTP normal temperature and pressure और standard temperature and pressure এই ଜିନିଷ ମନେ ରଖିବ ଭଲସେ ବୁଝିହେଲା ଯଦି ମୋଲ୍ और ଭଲ୍ୟୁମ୍ ଭିତରେ ଯଦି ରିଲେସନ୍स ଥିବ ତାହେଲେ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ମୋଲ୍ସ କାଢ଼ିବା ପାଇଁ ଫର୍ମୁଲା କ'ଣ ନା ଗିଭେନ୍ ଭଲ୍ୟୁମ୍ ଅଫ୍ ଦ ଗ୍ୟାସେସ୍ ଏଟ୍ STP and NTP divided by 22.4 ଲିଟର और ତାକୁ କ'ଣ କରିବ ନା 22,400 ମିଲିଲିଟର ବୁଝିହେଲା ସିମିଲାରଲି ଯଦି ଭଲ୍ୟୁମ୍ ଅଫ୍ ପାର୍ଟିକଲ୍ସ ଭିତରେ ଆମେ ରିଲେସନ୍ସ କାଢ଼ିବା ତାହେଲେ କ'ଣ ନା number of moles equals to what number of moles is equals to what na given particles divided by its what na Avogadro's number clear ଆଉ ଯଦି particles କାଢ଼ିବା ପାଇଁ କହିଥିବ ଯଦି particles କାଢ଼ିବା ପାଇଁ କହିଥିବ ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବ ନା number of moles into Avogadro's number very easy ବୁଝିହେଲା ତ clear ସମସ୍ତେ ମୋଲ୍ ଆଉ ପାର୍ଟିକଲ ଭିତରେ ରିଲେସନ୍ ଥିଲେ number of moles equals to given particles divided by Avogadro's number ଯଦି particles କାଢ଼ିବା number of moles into Avogadro's number this is the relations these are the relations between mole weight particles and volume clear ସମସ୍ତେ I hope ସମସ୍ତେ clear okay चलो next we will discuss what molar volume is what na molar volume अच्छा मोलार वॉल्यूम कहले कौन बुझुछ हडिन भाई मोलार वॉल्यूम कहले हमें बुझिबा कोन के कहबो मोलार वॉल्यूम कहले बुझिबा वॉल्यूम of 1 mole of gas at STP or what na NTP बुझियला मोलर वॉल्यूम कहले कौन बुझिबा ना वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस एट STP और NTP STP और NTP रे वॉल्यूम ऑफ द गैसेस मु केते कहली ना 22.4 लीटर और 22,400 मिलीलीटर बुझियला क्लियर आउ गोटे फैक्टर कौन ना टेम्परेचर सेटा केते डिग्री ना 0 डिग्री सेल्सियस 0 डिग्री सेल्सियस हेले केते केल्विन ना 273 केल्विन बुझियला तो आ प्रेशर केते ना 1 atm प्रेशर 1 atm प्रेशर रे हबो बुझियला क्लियर मोलर वॉल्यूम जानिलो कोन मोलर वॉल्यूम मींस व्हाट ना वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस एट STP और NTP वॉल्यूम ऑफ द गैसेस STP और NTP रे केते ना 22.4 लीटर आउ से टेम्परेचर केते हो ना 0 डिग्री सेल्सियस रे केते केल्विन ना 273 केल्विन प्रेशर केते 1 atm प्रेशर दिस वॉल्यूम इज कॉल्ड व्हाट मोलार वॉल्यूम बुझियला तो आ गोटे जानि थाओ एटे मु कहि दउची वेपर डेंसिटी भी गोटे एग्जाम रे पड़े वेपर डेंसिटी को ने भी कैलकुलेशन क्वेश्चंस आसे हला वेपर डेंसिटी अच्छा वेपर डेंसिटी कोन वेपर डेंसिटी केमती काढिबा वेपर डेंसिटी इक्वल्स टू व्हाट ना मोलार मास डिवाइडेड बाय 2 वेपर डेंसिटी काढिबा पे फार्मूला कोन ना मोलार मास डिवाइडेड बाय 2 बुझियला अच्छा वेपर डेंसिटी कोन जानि छि ना नै समझते हैं वेपर डेंसिटी कहले कोन बुझो जानि छि ना नहीं वेपर डेंसिटी कोन कहछि ना वेपर डेंसिटी जेतेबेला हमें काढिबा हला एटा कोन पे ना मॉलिक्यूलर वेट गोटे कंपाउंड रो मॉलिक्यूलर वेट को काढिबा पे बुझियला तो बुझि परछ ना बुझि परना गोटे वेपर डेंसिटी कोन पे यूज होबो ना गोटे कंपाउंड रो मॉलिक्यूलर वेट को कैलकुलेशन करिबा पई बुझियला तो आउ डिवाइडेड बाय हमें 2 काहे की करू छ एटी जानो ना वेपर डेंसिटी is a measure of how dense a gas is relative to what na hydrogen relative to hydrogen बुझी पालो तो क्लियर बुझी होची तो and its way to compare the what
now weights of different different gases different gases ବୁଝିଲ ତ of same volume ତମେ ଏତେ ଜିନିଷ ମନେ ରଖିଥାଅ statement କିନ୍ତୁ କିଛି requirement ନାହିଁ ତମେ direct formula ମନେ ରଖ vapor density କାଢିବା ପାଇଁ ହେଲେ molar mass divided by 2 କରିଦବ ବୁଝିଗଲ ତ ଯାହା ଦିଆ ହେଇଥିବ molar mass divided by 2 ସେଟା ହଉଛି ତାର କଣ vapor density calculation ଆଉ ତ ଜାଣିଲ molar volume କେମିତି କଢାଯାଏ ଓକେ ନେକ୍ସଟ ଗୋଟେ ଡିସ୍କସ କରିବା percentage composition କଣ percentage composition କେମିତି କାଢିବା how can I calculate the percentage composition how can say how can I calculate percentage composition percentage composition means how can I calculate the percent of an element ଗୋଟେ molecule ରେ ଯଦି different kind of elements ଗୋଟେ combine ହେଲେ ଗୋଟେ molecule formation ହଉଛି ନା ବା same kind of element combine ହେଲେ ଗୋଟେ molecule formation ହଉଛି ତାହେଲେ ଗୋଟେ individual ଗୋଟେ molecule ରେ ଗୋଟେ element percentage of element ଆମେ କେମିତି କାଢିବା ନା weight of an element weight of an element divided by its what molecular weight ବୁଝିହେଲା ତ କ୍ଲିୟର ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ନେଇକି ଦେଖିବା କନସିଡର ଗୋଟେ ୱାଟର ନର୍ମାଲି ସିମ୍ପଲ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ନବା କଣ ୱାଟର ର ପରସେଣ୍ଟେଜ କମ୍ପୋଜିସନ ରେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ର ପରସେଣ୍ଟେଜ ଚେକ୍ କରିବା ଆଉ ଅକ୍ସିଜେନ ର ପରସେଣ୍ଟେଜ ଚେକ୍ କରିବା ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ୱାଟର ରେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ର ପରସେଣ୍ଟେଜ କେମିତି ଚେକ୍ କରିବା ନା କେତେଟା ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଅଛି 2 into 1 ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ର ମାସ କେତେ 1 divided by H2 ର molecular mass କେତେ 18 into କେତେ 100% composition ତାହେଲେ ଏଟା କେତେ ଆସିବ ନା 2 divided by 18 into how much na 100 then we declare what na 11.11 percentage ତାହେଲେ ବୁଝିଗଲା ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ର percentage କେତେ similarly ଆମେ ଅକ୍ସିଜେନ ର ବି କାଢି ପାରିବା କେତେ ନା 16 divided by 16 into 1 divided by କେତେ 18 into କେତେ 100 16 divided by 18 into how much 100 ତାହେଲେ ଏଟା କେତେ ଆସିବ ନା 88.88 percentage similarly କେତେ ଲେଖିବା ନା 88 କେତେ 89 percentage ହେଲା ବୁଝିଲା ତ କ୍ଲିୟର ସମସ୍ତେ percentage composition ଜାଣିଲ percentage composition କଲେ ଯଦି ଗୋଟେ molecule ଦେଇ ଦେଇଥିବ ବା ଗୋଟେ compound ଦେଇ ଦେଇଥିବ individual element ର କାଢିବା ପାଇଁ କହିଥିବ କି ସେଥିରେ ଯାହା ବି ଗୋଟେ element ତମକୁ କାଢିବା ପାଇଁ କହିବ ସେ element ର କଣ କରିବ ଆଗ ତାର weight ଟାକୁ ଲେଖିବ divided by କଣ କରିବ ନା molecular weight କରିଦବ into 100 percentage ମାନେ ତ multiply 100 କରିଦବ ଦେଲେ percentage composition ପାଇଯିବ ବୁଝିଗଲେ ସମସ୍ତେ clear percentage composition next ହଉଛି empirical formula କହିଲେ କଣ ବୁଝ what in by empirical formula empirical formula means what na the simplest ratio of an element present in a molecule बुझेला empirical formula means what the simplest ratio of an element present in a molecule for example we take what na glucose ର formula କେତେ C6H12O6 এই percentage composition ଏଥିରେ କହିକି ଅଛି ନା carbon hydrogen ଆଉ କି oxygen ତା ratio କେତେ 6:12:6 ତାକୁ cancel out କରିଦିଅ କେତେ ଆସିବ 1:2:1 ତାହେଲେ ମୁଁ ଲେଖିପାରିବି CH2 is what ନା empirical formula କାହାର ଗ୍ଲୁକୋଜ ର ବୁଝିହେଲା ସେମିତି ମୁଁ ଧର ନେବି କଣ C2H2 C2H2 କାହାର ଫର୍ମୁଲା ଇଥାଇନ୍ ତାହେଲେ C:2H ତାହେଲେ କେତେ ହବ 2:2 ତାହେଲେ କେତେ ହବ CH ଟା କାହାର ଇଥାଇନ୍ ର ସେମିତି ମୁଁ ଯଦି କରିବି ଇଥିନ୍ ର କେତେ C2H4 ହେଲେ କେତେ ହବ ଏଟା CH2
अरे बुझी पारछु ना बुझी पारनु समस्ते क्लियर तो हाँ वेरी गुड अच्छा क्लियर एम्पिरिकल फॉर्मूला कहले कोन बुझबो ना द सिम्पलेस्ट रेशियो ऑफ एन एलिमेंट प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल गोटे मॉलिक्यूल रे जहाँ भी एलिमेंट प्रेजेंट अछि ताको सिम्पलेस्ट रेशियो को कन्वर्ट कर दबो जोटा बाहरियो सेटा हो तार एम्पिरिकल फॉर्मूला बुझियला नेक्स्ट एइट होला इंपोर्टेंट टॉपिक इटर ए जो एवे जोटा हमें पढिबू मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस एथरो एग्जाम रे आसुची हला या प्रीवियस जो एग्जाम हेची आरएचटी हे जो आरएचटी रे तो नो डाउट क्वेश्चंस बहुत टफ आसुची बेसिकली मु केमिस्ट्री कथा कहूची आउ तुमरो एसएसबी पीजीटी भी क्वेश्चंस बहुत भलो आस्तला बुझिला तो बेसिक कॉन्सेप्ट क्वेश्चन निहाती गोटे दुईटा क्वेश्चन मैक्सिमम आसीबो बुझिला तो मैक्सिमम दुईटा क्वेश्चंस आसीबो সেই হিসাবে প্রিপারেশন করো আর ଏବେ ଯୋଉଟା ଆମେ ଟପିକଟା ପଢ଼ିବା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରିଆକ୍ସନ୍ସ ଇନ୍ ସଲ୍ୟୁସନ୍ସ ରିଆକ୍ସନ୍ ଇନ୍ ସଲ୍ୟୁସନରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା କ'ଣ ନା ମାସ୍ ପରସେଣ୍ଟ କ'ଣ ମାସ୍ ପରସେଣ୍ଟ ଅର୍ ୱେଟ୍ ପରସେଣ୍ଟ ଦେନ୍ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା କ'ଣ ମୋଲ୍ ଫ୍ରାକ୍ସନ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇଜ୍ what mass percent or weight percent then mole fraction then molarity then what molality clear ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା କ'ଣ ମାସ୍ ପରସେଣ୍ଟ ଏଠି କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝୁଛୁ ହ୍ୱାଟ୍ ଇନ୍ ବି ମାସ୍ ପରସେଣ୍ଟ ମିନ୍ସ what ନା ମାସ୍ ପରସେଣ୍ଟ ଆମେ କେମିତି କାଢ଼ିବା now mass percent equals to what now mass of solute divided by what mass of solute divided by mass of solution into 100 mass of solute divided by mass of solution into 100 अच्छा एटी mass of solute केते देइची किए कहबो mass of solute एटी केते गिवन अछि mass of solute अच्छा क्वेश्चन कहिची a solution is prepared by adding 2 gram of substance A to 18 gram of water calculate the mass percent of solute अच्छा दे दीची कौन 2 ग्राम ऑफ सब्सटेंस ए सॉल्यूट दे दीची केते सॉल्यूट ए इक्वल्स टू हाउ मच 2 ग्राम बुझिला तो सॉल्वेंट वाटर इज हाउ मच ना 18 ग्राम ताले सॉल्यूशन हम केमती प्रिपरेशन करिबा ना सॉल्यूट प्लस व्हाट सॉल्वेंट होना नहीं ताले केते 2 ग्राम प्लस केते 18 ग्राम ताले एटा केते जो 20 ग्राम बुझिला ताले हमें जानिचे मास परसेंटेज रो फार्मूला कोन mass percentage रो फार्मूला कोन ना mass of solute divided by mass of solution into what ना 100 ताले mass of solute केते 2 ग्राम divided by केते solution केते 20 ग्राम into केते 100 ताले एटा केते जो 10% अच्छा समस्त क्लियर ना नहीं को बुझी पारिलो ना बुझी पारलो मास परसेंट काढिया पे समस्त क्लियर से सॉल्यूशन दे दो अल्कोहल दे को एग्जांपल रे दोजी कोन ना अल्कोहल इन वाटर सुगर इन वाटर सॉल्ट इन वाटर सॉल्यूट रो परसेंटेज दे देथिबो सॉल्यूट रो मास दे देथिबो सॉल्वेंट रो मास दे देथिबो सॉल्यूशन रे काढी सॉल्यूशन काढी दबो बुझिया बा सॉल्यूशन दे देथिबो सॉल्यूट दे देथिबो सॉल्वेंट काढिबो आराम से करि परिबो ना ताले मास परसेंटेज फार्मूला पके देबो कोन मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 क्लियर क्लियर समझते नेक्स्ट इज व्हाट मोल फ्रैक्शन वेरी इंपोर्टेंट मोल फ्रैक्शन कोन हाउ कैन से व्हाट इन बाय मोल फ्रैक्शन के कहबो मोल फ्रैक्शन होची कोन ना मोल जदी if there is two substance consider we take consider we take two substances A and B बुझेला A dissolve in substance B the substance A dissolve in what substance B that means A is the what solute B is the what solvent बुझेला क्लियर ताहले मोल फ्रैक्शन मु सॉल्यूट केमती काढिबी मोल फ्रैक्शन को कोथरे सिंबलाइज करा जाय ना काय ता कोन कहंती काय मोल फ्रैक्शन ऑफ काय मोल फ्रैक्शन सिंबल कोन होची काय जदि मु मोल फ्रैक्शन ऑफ ए काढिबी मोल फ्रैक्शन कोन काढिबी ना मोल फ्रैक्शन ऑफ ए ताले मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट कोन होबो एटी लिखा है कोन ना मोल फ्रैक्शन ऑफ
mole fraction of A equals to what? Now number of moles of A divided by number of moles of solution. That means we can write what? Na Na divided by what? Na plus Nb. ବୁଝିହେଲା ଯଦି ମୁଁ କାଢ଼ିବି ଆମକୁ କ'ଣ ନା ମୋଲ୍ ଫ୍ରାକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ବି ତାହେଲେ ଏନ୍ ବି ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ Na ପ୍ଲସ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ଏନ୍ ବି କ୍ଲିୟର ତାହେଲେ ମୋଲ୍ ଫ୍ରାକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ସଲ୍ୟୁଟ୍ କାଢ଼ିବା ପାଇଁ ଗଲେ ସଲ୍ୟୁଟ୍ ବାଇ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ମୋଲ୍ ଫ୍ରାକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ସଲଭେଣ୍ଟ କାଢ଼ିବା ପାଇଁ ଗଲେ କ'ଣ ସଲଭେଣ୍ଟ ବାଇ ହ୍ୱାଟ୍ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ବୁଝିହେଲା ତ ତାହେଲେ ଏଠି କାଢ଼ିଲେ ମୋଲ୍ ଫ୍ରାକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଏ ତାହେଲେ ଏଟା କ'ଣ ଆମେ ନେଇଥିଲେ ସଲ୍ୟୁଟ୍ ତାହେଲେ Na ବାଇ Na ପ୍ଲସ୍ ଏନ୍ ବି ଯଦି ଆମକୁ ସଲଭେଣ୍ଟ ନେଇଥିଲେ କ'ଣ ଏଠି ବି ତାହେଲେ एन बी बाई एन ए प्लस एन बी बुझिएगा तो दीज आर द रिलेशंस ऑफ व्हाट कैलकुलेशन ऑफ व्हाट मोल फ्रैक्शन क्लियर नेक्स्ट इज व्हाट मोलारिटी नेक्स्ट इज व्हाट मोलारिटी अच्छा मते को मोलारिटी कौन ओकेन से व्हाट इन बाय मोलारिटी कहले कौन बुझुचो ये कहबो व्हाट डू मीन बाय मोलारिटी काढिया पे कौन ना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन व्हाट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर कोथरे एटा लीटर रे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन volume of divided by volume of solution in liter that means it is defined the number of moles of the solute in 1 liter of the solution बुझे the number of moles of solute in 1 liter of solution अच्छा molarity काढिया ପାଇଁ तार relations तो formula कोन molarity काढिया ପାଇଁ formula हैं capital M is equal to number of moles of solute divided by volume of solution in liter capital M equals to what एटे दे देछि value molarity is equal to what capital M molarity रो symbolize करा जाय capital R रे molality हेले small m हो होला ताले molarity is equal to what number of moles of solute divided by volume of solution in liter this is the formula ए formula को नै करी हम क्वेश्चंस करियो देखो गोटे क्वेश्चंस molarity ना calculate the molarity of sodium hydroxide in the solution prepared by dissolving its 4 gram in n of water to form 250 ml of the solution अच्छा एतरे बुझी पालो क्वेश्चन आराम से बुझी पालो ताले एठी हमें जानी गलो कोन सोडियम हाइड्रोक्साइड दिया आइछ सॉल्यूट कोन दे दिछि सोडियम हाइड्रोक्साइड मास ऑफ द हमें काढी दबा कोन नंबर ऑफ मोल्स आगो काढी दबा कोन नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू व्हाट गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास सोडियम हाइड्रोक्साइड केते दिया आइछ 4/40 सोडियम हाइड्रोक्साइड मोलर मास केते 40 ग्राम ना 4/40 बुझिलो तो 4/40 हेले केते 1/10 ताले 1/10 हेले केते बडा 0.1 मोल 0.1 मोल बुझिहेला एटी दे देछि केते ना 250 ml केतरे कोथरे अछि मिलीलीटर ताको लीटर को कन्वर्ट कर दियो ताले केते हो सेटा ना 0.1 मोल डिवाइडेड बाय केते ना 0.250 लीटर ताले 0.1 बाय 0.250 हेले केते हो ना 0.4 मोल इनवर्स बताको हमें कौन कहि परिबा ना 0.4 मोलर बुझिहेला दिस इज द आंसर क्लियर तो समझते मोलारिटी काढी जानी परलो केमती फार्मूला ना मोलारिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर क्लियर चलो नेक्स्ट मोलालिटी मींस व्हाट डू यू मीन बाय मोलालिटी के कहबो व्हाट डू यू मीन बाय molality means what it is defined as the number of moles of solute it is defined as the what na number of moles of solute सेठी molarity हेले capital M रे डिनोट करा उठले एथि तो कोथरे डिनोट करिवो ना स्मॉल m रे so molality is equal to number of moles of solute divided by mass of solvent in kg सेठी molarity हेले लीटर रे मिलीलीटर लीटर करिवो होला ताले molality is equal to what क्वेश्चन उठे देखो ना the density of 3 molar solution of sodium chloride NaCl is how much now 1.25 gram mole into liter inverse calculate the molality of the solution density of 3 molar solution of NaCl is 1.25 gram mole into liter inverse calculate the molality of the solution अच्छा very interesting एटी दे देछि कोन केते मोलर सॉल्यूशन अछि 3 मोलर सो कैपिटल M is equal to केते ना 3 मोल लीटर इनवर्स सॉल्यूशन दे देछि बुझिला तो
ଏଠି କାହାର ଦେଇଛି ନା the density of 3 molar solution of sodium chloride କ'ଣ ଦେଇଛି sodium chloride ର NaCl NaCl ର ମାସ୍ କେତେ NaCl ର ମାସ୍ କେତେ 3 molar NaCl ଅଛି ଆରେ ହଁ ନା ନାଇଁ 3 molar NaCl କେତେ ହବ 3 into NaCl କେତେ ହବ sodium ରହୁଛି 23 plus 35.5 chlorine sodium 23 plus 35.5 କେତେ ହବ ତାହେଲେ 58.5 ହେଲେ କେତେ ହବ ନା 175.5 ଗ୍ରାମ ଏତିକି ପାଇଗଲା ଆରାମସେ 1 ମୋଲାଲରେ ହଉଛି ସୋଡ଼ିୟମ ହାଇଡ୍ରକ୍ସାଇଡ୍ କେତେ ହବ ନା 58.5 3 ମୋଲାଲରେ କେତେ ହବ ନା 3 into 58.5 ବୁଝିହେଲା ତ ତାପରେ ଲେଖିବା କ'ଣ ନା ମାସ୍ ଅଫ୍ 1 liter solution equals to କେତେ ନା 1000 into କେତେ ହବ ନା 1.25 କେତେ ଦିଆହେଇଛି ଏଠି 1.25 ଗ୍ରାମ ଅଫ୍ NaCl ଅଛି ତାହେଲେ କେତେ ହବ 1000 into 1.25 ଗ୍ରାମ ବୁଝିହେଲା ତାହେଲେ ଇଏ କେତେ ହେଇଯିବ ନା 1250 ଗ୍ରାମ ବୁଝିହେଲା ତ ଲିଟର ଅଛି ଗ୍ରାମକୁ କନଭର୍ଟ କରିଦେଲେ ଏଠି ଡେନ୍ସିଟି ଏଇ ଯୋଉଟା ଦିଆହେଇଥିଲା କ'ଣ ଏଇଟା ଡେନ୍ସିଟି ବୁଝିହେଲା ତ ଡେନ୍ସିଟି ଗ୍ରାମ यूनिट କ'ଣ ଥିଲା ଗ୍ରାମ ମୋଲ ଲିଟର ଇନଭର୍ସ ଆରେ ହଁ ନା ନାଇଁ ତାହେଲେ ମାସ୍ ଅଫ୍ ୱାଟର ଆମେ କାଢ଼ିପାରିବା ମାସ୍ ଅଫ୍ ୱାଟର in solution is how much na total ଆମେ ପାଇଲେ କେତେ mole of 1 liter of solution 1250 minus କେତେ ନା 75.5 ଦେଲେ ଆମେ କେତେ ପାଇବା 1250 minus 75.5 equals to how much ନା 1074.5 ଗ୍ରାମ ବୁଝିଗଲା ତ ତାପରେ ଏବେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ଫର୍ମୁଲା molality small m is equal to number of moles of solute କେତେ ଦେଇ ଦେଇଛି ନା 3 mole divided by mass of solvent in kg ଆମେ କେତେ ପାଇଲେ ନା 1074.5 କୋଉଥିରେ ଅଛି ବୁଝିହେଲା ତ ତାହେଲେ ଆନ୍ସର କେତେ ହବ ଏଟା 3 by 1074.5 ହେଲେ କେତେ ହବ ନା 2.79 ବୁଝିହେଲା ତ 2.79 କ୍ଲିୟର ସମସ୍ତେ ନା କ୍ଲିୟର ଏଇଭଳିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ ଆସିବ ଏକ୍ଜାମରେ ହେଲା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ ଏଇଭଳିଆ ଏକ୍ଜାମରେ ଆସୁଛି ଭଲସେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କର ଯଦି ବି ଡାଉଟ୍ ଆସିବ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସ ଅଛି କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବ ହେଲା କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇଲେ ମୁଁ ଆମେ ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟରିଂ ସେସନ୍ ଆଣିବୁ ଓକେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି ନା କାଲକୁଲେଟ୍ ଦ ଭଲ୍ୟୁମ୍ ଅଫ୍ 20 ଗ୍ରାମ ଅଫ୍ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଏଟ୍ NTP calculate the volume of the 20 gram of hydrogen is what NTP normal temperature and pressure ରେ volume of the hydrogen କାଢ଼ିବା ତାହେଲେ ଏଠି ଦେଇ ଦେଇଛି number of moles କାଢ଼ିବା କେମିତି ଆଗ ଜାଣିଛି number of moles କାଢ଼ିଦେବ direct given mass by what molar mass given mass କେତେ ଦେଇ ଦେଇଛି ଆରେ given mass କେତେ ଅଛି 20 ତାହେଲେ 20 divided by କେତେ hydrogen କେତେ ଅଛି 2 molar mass hydrogen ର ତାହେଲେ କେତେ ହେଇଯିବ 10 ବୁଝିହେଲା ତ ତାପରେ ଆମେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଦେବା କ'ଣ ନା ଭଲ୍ୟୁମ୍ ଅଫ୍ any ideal gas at NTP okay equals to number of moles into NTP ରେ ଆଉ STP ରେ ମୁଁ କହିଥିଲି କେତେ 22.4 ଲିଟର ହଁ ନା ନାଇଁ ତାହେଲେ କେତେ ହେଇଯିବ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ମୋଲ୍ସ କେତେ ପାଇଥିଲେ 10 into 22.4 ଲିଟର equals to କେତେ ହେଇଯିବ ନା 224 ଲିଟର this is the answer ବୁଝିହେଲା କ୍ଲିୟର ସମସ୍ତେ ଏଠି calculate the volume of 20 gram of hydrogen at NTP normal temperature of pressure ଦିଆହେଇଛି number of moles କାଢ଼ିଦେବ given mass by molar mass ତାହେଲେ number of mole ବାହାରିଗଲା ପରେ ଫର୍ମୁଲା ଏପ୍ରି କରିଦେବ କ'ଣ ଭଲ୍ୟୁମ୍ ଅଫ୍ ଦ ଗ୍ୟାସେସ୍ ଏଟ୍ NTP ଆମେ ଫର୍ମୁଲା ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇଏରେ କରିଛେ ତାହେଲେ କ'ଣ ହବ ନା number of moles into 22.4 ଲିଟର ତାହେଲେ number of moles କେତେ 10 into 22.4 ହେଲେ କେତେ ହବ 224 ଲିଟର ଆନ୍ସର ବୁଝିହେଲା ତ କ୍ଲିୟର ଚାଲ ଆମେ ଏବେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା କ'ଣ ନା ଷ୍ଟୋକିଓମେଟ୍ରି ବା ଷ୍ଟୋଚିଓମେଟ୍ରି ତାକୁ କୁହାଯାଏ ହେଲା ଷ୍ଟୋକିଓମେଟ୍ରି କ'ଣ
ना स्टोकियोमेट्री यूज हुए कौन पे ना तो कैलकुलेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स एंड रिएक्टेंट्स इन ए केमिकल रिएक्शन में प्रोडक्ट और रिएक्टेंट को कैलकुलेशन करिया पे कौन यूज करे ना स्टोचियोमेट्री बुझियला आ कोन ना मोल कांसेप्ट रे मोल जो हमें न्यूमेरिकल्स सॉल्व करछे कैलकुलेशन ऑफ द मोल हला और कैलकुलेशन ऑफ द मोल आइडिया ताकू भी यूज कैलकुलेट करिया पे कौन यूज करा होछि ना स्टोचियोमेट्री यूज करा होछि हला एठी हम डिस्कशन करिबा मोल कैलकुलेशन रे केमती यूज करा होछि स्टोचियोमेट्री कोएफिशिएंट हला ଆଉ କେମିକାଲ ରିଆକ୍ସନ ରିଆକ୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଡକ୍ଟ ମାନେ ତାକୁ ବାଲାନ୍ସିଂ ପାଇଁ ୟୁଜ କରାଯିବ ହେଲା ଆଚ୍ଛା ଏବେ ଦେଖିବା କ'ଣ ଷ୍ଟୋଚିଓମେଟ୍ରିକ କ୍ୟାଲକୁଲେସନ ଫାଷ୍ଟ କ'ଣ ନା ମୋଲ ଟୁ ମୋଲ ରିଲେସନशिप ଫାଷ୍ଟ ଇଜ व्हाट मोल टू मोल रिलेशनशिप मोल टू मोल सेकंड इज व्हाट मास वॉल्यूम रिलेशनशिप थर्ड इज व्हाट मास मास रिलेशनशिप फोर्थ इज व्हाट वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप हमें डिस्कस करिया ଏବେ କ'ଣ ନା मोल टू मोल रिलेशनशिप मोल टू मोल रिलेशनशिप रे आगे देखिबा कोन गोटे क्वेश्चंस अछि कोन कैलकुलेट द मोल ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्टेन्ड व्हेन 0.274 मोल ऑफ इथेनॉल इज बॉन्ड इन एयर बुझियला तो ताले एठी कोन दे देछि ना 0.274 0. calculate the mole of carbon dioxide obtained when 0.274 mole of ethanol is burnt in air ताले एठी कोन अछि C2H5OH इथेनॉल इथेनॉल का सहित बन होछि ऑक्सीजन एयर सहित ତାହେଲେ ସେ କ'ଣ ଫର୍ମେସନ୍ ହେବ ନା କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ଆଉ କ'ଣ ବାହାରିବ ୱାଟର ବାହାରିବ ବୁଝିଲ ତ ତାକୁ ବାଲାନ୍ସିଂ କରିଦିଅ ବାଲାନ୍ସିଂ କଲେ କେତେ ହେବ 3O2 ଏ କେତେ ଯିବ 2CO2 3H2 ବୁଝିହେଲା ତ ତାହେଲେ ଏଠି କ'ଣ ହେଉଛି ନା 1 ମୋଲ୍ ଇଥାନଲଟା ଏଠି କେତେ ଅଛି 1 ମୋଲ୍ 1 ମୋଲ୍ଟା କେମିତି ବୁଝିହେଲା ତ ତା ଷ୍ଟୋଚିଓମେଟ୍ରିକ୍ କୋଏଫିସିଏଣ୍ଟ କେତେ କିଛି ନାହିଁ ମାନେ କେତେ 1 ଅଛି ଅକ୍ସିଜେନ୍ଟା କେତେ ଅଛି 3 ମୋଲ୍ ତାହେଲେ 1 ମୋଲ୍ ଅଫ୍ ଇଥାନଲ୍ what born with 3 mole of oxygen then it gives what 2 mole of it केते अछि to gives what 2 mole of carbon dioxide and 3 mole of water एति बुझी पालो ना ताले 1 mole of जदि हमें नबा कोन ना 1 mole of ethanol टा react करिवो का सहित 1 mole of ethanol react then it forms what 1 mole of ethanol it C2H5OH 1 mole of ethanol react with oxygen then it forms for 2 mole of carbon dioxide and 3 mole of water बुझी गला आराम से ताले एटी 0.274 1 mole रे जदी 1 mole ethanol जदी react करले formation होची 2 mole of carbon dioxide ताले 0.274 रे केते हो ना 0.274 mole of ethanol into केते ना 2 mole of carbon dioxide 2 mole of CO2 divided by केते 1 mole of ethanol कहना हमें काढुचे कण calculate the moles of carbon dioxide obtained when 0.274 mole of ethanol is bond in air ताले ethanol काढिबा केते 1 mole of ethanol C2H5OH बुझिले तो ताले केते हिजो केते हिजो एटा 0.274 into 2 divided by केते 1 ताले केते हिजो एटा हिजो 0.548 मोल बुझिले तो कौन बारला कार्बन डाइऑक्साइड क्लियर समझते क्लियर ओके चलो नेक्स्ट इज व्हाट मास वॉल्यूम रिलेशनशिप मास वॉल्यूम रिलेशनशिप रे कोन कहूची ना हाउ मेनी लीटर्स ऑफ ऑक्सीजन एंड एसटीपी हाउ मेनी लीटर्स ऑफ ऑक्सीजन how many liters of oxygen and STP are required to burn completely 2.2 gram of propane interesting question बुझो how many liters of oxygen and STP are required to burn completely 2.2 gram of propane अच्छा यदि हमें प्रोपेन को रिएक्ट करिबा प्रोपेन कोन C3H8 C3H8 को हमें कोन करिबा बर्निंग करिबा ताले से कोन फॉर्मेशन करिबो ना कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बुझिले तो ताले एटा बैलेंसिंग करते 5O2 H केते 3CO2 4H2 क्लियर ताले एठी मते को प्रोपेन रे प्रोपेन रो मास केते 44 ग्राम अरे होना ना बुझिले तो एठी केते अछि ना 5 लीटर ऑफ ऑक्सीजन केते सॉरी 5 मोल ऑफ ऑक्सीजन बैलेंसिंग कले एटा केते अछि 5 मोल ऑफ ऑक्सीजन
ତାହେଲେ ଏଠି ଦେଇଛି କୋଉଥିରେ ନା STP ରେ। STP ରେ ଭଲ୍ୟୁମ୍ ଅଫ ଦ ଗ୍ୟାସେସ୍ ଆମେ କେତେ ଜାଣିଛେ କେତେ ଜାଣିଛେ 22.4। ତାହେଲେ ଏଠି ମୁଁ କରିବି କ'ଣ 5 into 22.4 ଦେଲେ ଏଠି କେତେ ଦବ 112। ବୁଝିଗଲା ତ 112 ଲିଟର କାହିଁକିନା ଭଲ୍ୟୁମ୍ ଅଫ ଦ ଗ୍ୟାସେସ୍ ଏଠି STP ତ ଲିଟରରେ ଅଛି। ବୁଝିଗଲା କ୍ଲିୟର। ତାହେଲେ 1 ମୋଲ୍ ଅଫ୍ ଲେଖିବା କ'ଣ ନା 1 ମୋଲ୍ ଅଫ୍ ideal gas occupies is how much 22.4 liter at STP। ବୁଝିଲା ତାହେଲେ କେତେ ମୋଲ୍ ଅଫ୍ କେତେ ଗ୍ରାମ ଅଫ୍ ପ୍ରୋପେନ୍ ବର୍ନ ହେଉଛି 44 ଗ୍ରାମ। ତାହେଲେ 44 ଗ୍ରାମ ଅଫ୍ ପ୍ରୋପେନ୍ required 112 liter of oxygen କୋଉଥିରେ 8 STP ରେ। ବୁଝିପାରିଲେ ସମସ୍ତେ ହଁ ନା ନାଇଁ। ତାହେଲେ ଏଠି ଦିଆଯାଇଛି କେତେ 2.2 ଗ୍ରାମ ଅଛି କେତେ 2.2 ଗ୍ରାମ ଅଫ ପ୍ରୋପେନ୍। ତାହେଲେ 2.2 ଗ୍ରାମ ଅଫ ପ୍ରୋପେନ୍ କେତେ କରିବ 2.2 ଗ୍ରାମ of propane will require equals to how much na 112 divided by केते 44 into केते 2.2। ତାହେଲେ ଏଟା କେତେ ଆସିବ 112 by 44 into 2.2 କଲେ କେତେ ଆସିବ 5.6 ଲିଟର। ବୁଝିଲ ତ 5.6 ଲିଟର କ'ଣ ବାହାରିଲା ଏଟା କ'ଣ ଅକ୍ସିଜେନ କୋଉଥିରେ ନା ଏଟା STP ରେ। ବୁଝିହେଲା ନା ବୁଝିହେଲାନି ସମସ୍ତେ କ୍ଲିୟର ସମସ୍ତେ। ମାସ୍ ଭଲ୍ୟୁମ୍ ରିଲେସନशिप ଆଗ ଦେଇ ଦେଇଛି କ'ଣ ନା ହାଉ ମେନି ଲିଟର୍स ଅଫ ଅକ୍ସିଜେନ ଏଟ୍ STP ଆର୍ ରିକ୍ୱାର୍ଡ ଟୁ ବର୍ନ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି 2.2 ଗ୍ରାମ ଅଫ ପ୍ରୋପେନ୍। ତାହେଲେ ଆଗ ରିଏକ୍ସନ କରିଦେବ କ'ଣ ପ୍ରୋପେନ୍କୁ ଅକ୍ସିଜେନ ସହିତ ବର୍ନ କରିଦେବ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ୱାଟର ବାହାରିବ। ତାପରେ ଷ୍ଟୋକିଓମେଟ୍ରି ମେଥଡରେ ତାକୁ ବାଲାନ୍ସିଂ କରିଦେବ। ବାଲାନ୍ସିଂ କଲା ପରେ ପ୍ରୋପେନ୍ର ମାସ୍ କାଢ଼ିଦେବ ଅକ୍ସିଜେନର ମାସ୍ କରିଦେବ ଲିଟରରେ ବାହାରିଗଲା। ତାହେଲେ 1 ମୋଲ୍ ଅଫ୍ ଆଇଡିଆଲ ଗ୍ୟାସ୍ ଆମେ ଜାଣିଛେ କେତେ ଭଲ୍ୟୁମ୍ ଅଫ୍ ଗ୍ୟାସେସ୍ STP ରେ କେତେ 22.4 ଲିଟର। ତାହେଲେ ଏଠି କେତେ ଗ୍ରାମ ଅଫ୍ ବର୍ନ ହେଉଛି ନା 44 ଗ୍ରାମ ଅଫ୍ ପ୍ରୋପେନ୍। ତାହେଲେ 44 ଗ୍ରାମ ଅଫ୍ ପ୍ରୋପେନ୍ ରିକ୍ୱାର୍ଡ କେତେ ନା 112 ଲିଟର ଅଫ୍ ଅକ୍ସିଜେନ। ତାହେଲେ 2.2 ଗ୍ରାମ ଅଫ୍ ପ୍ରୋପେନ୍ କେତେ ହେବ ନା 112 by 44 into 2.2 ତାହେଲେ କେତେ ହେବ 5.6 ଲିଟର। ଦିସ୍ ଇଜ ଦ ଆନ୍ସର। ବୁଝିହେଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ କ୍ଲିୟର। ଓକେ ଚलो ନେକ୍ସଟ ମାସ୍ ରିଲେସନशिप କ'ଣ ଏଠି ଦେଇଛି କ'ଣ ନା ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଦ ଆମାଉଣ୍ଟ ଅଫ ୱାଟର ଫଲୋଡ୍ ବାଇ ଦ କମ୍ବସନ୍ ଅଫ 1.6 ଗ୍ରାମ ଅଫ ମିଥେନ୍। ମିଥେନ୍ କମ୍ବସନ୍ ହେଉଛି କେତେ CH4 ମିଥେନ୍ କମ୍ବସନ୍ ହେଉଛି କାହା ସହିତ ଅକ୍ସିଜେନ ସହିତ। ତାହେଲେ ସେ କ'ଣ ଫର୍ମେସନ୍ କରିବ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ଆଉ କ'ଣ ୱାଟର। ବୁଝିହେଲ ତ ତାହେଲେ ଏଠି ଆରେ ବୁଝିପାରୁଛ ନା ବୁଝିପାରୁନ। ତାହେଲେ ମିଥେନ୍ ଏଠି କେତେ ଅଛି ମିଥେନ୍ 1 ମୋଲ୍ ଅଫ୍ ମିଥେନ୍ ଏଠି ବାଲାନ୍ସିଂ କରିଦେବ ଏଟା କେତେ ହେବ 2 ମୋଲ୍ ଅଫ୍ ଅକ୍ସିଜେନ ଏଟା କେତେ ହେଇଯିବ 2H2। ବୁଝିହେଲା ତ ତାହେଲେ ୱାଟର ମାସ୍ କେତେ ନମ୍ବର ମୋଲ୍ ଅଛି 2 ନମ୍ବର ମୋଲ୍ ତାହେଲେ 2 into 18 ତାହେଲେ କେତେ ହେଇଯିବ 36 ଗ୍ରାମ। ବୁଝିହେଲା ତ ଏଠି କେତେ ଅକ୍ସିଜେନ କେତେ ଅଛି ଅକ୍ସିଜେନ ମାସ୍ କେତେ 16 ଗ୍ରାମ। ତାହେଲେ 16 ଗ୍ରାମ ଅଫ୍ ଅକ୍ସିଜେନ ବର୍ନ କରୁଛୁ କେତେ ନା 2 ମୋଲ୍ ଅଫ୍ ଅକ୍ସିଜେନ। ଦେଲେ କେଉଁ ଫର୍ମେସନ୍ କରୁଛି 2 ମୋଲ୍ ଅଫ୍ ୱାଟର। ଆରେ ହଁ ନା ନାଇଁ क्वेश्चन ପଚାରୁଛି व्हाट इज द अमाउंट ऑफ वाटर फॉर्म बाय द कंबसन ऑफ 1.6 ग्राम ऑफ मीथेन। काढ़ीदेव आराम से केते हो ताले 16 ग्राम of CH4 gives is how much 36 gram of what water। बुझिएला तो so we get 1.6 रे केते हो ना 1.6 gram of CH4 methane gives how much ना 36 divided by केते 16 into 1.6 ताले केते हो 3.6 ग्राम वाटर। कहा को बुझिएलानी क्लियर समझते तो अरे क्लियर नहीं वेरी इजी। से पचार କ'ଣ
Now, mass volume relationship रे what is the amount of water formed by the combustion of 1.6 gram of methane? मिथेन को combustion करदेले क्या combustion माने oxygen सहित burn करिवो carbon dioxide water बाहरिवो water एति केते मोल अछि 2 मोल water mass केते molar mass केते 18 ताले 2 into 18 ताले केते जो 13 36 ग्राम methane रे केते 16 ग्राम ताले 16 ग्राम of methane gives करे केते ना 36 ग्राम of water 1.6 रे केते हबो ताले 1.6 केते हबो 36 divided by 16 into 1.6 ताले केते हबो 3.6 बुझियला अभी चलो नेक्स्ट वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप वॉल्यूम रिलेशनशिप्स रे वॉल्यूम रिलेशनशिप आम जानिबा क्वेश्चन होची कोन ना 5.6 लीटर एटा क्वेश्चन वेरी इजी देखो 5.6 liter of methane gas is ignited in oxygen gas calculate the volume of the carbon dioxide मुहे मुहे तमे हिसाब करि परिबो ignited माने combustion हला ignited माने एटी कोन होची combustion होची ताले 5.6 liter होची अरे होना नै के होची बोल एटी methane CH4 plus O2 gives us to what CO2 plus H2O ताको बैलेंसिंग कर दे एटा केते जो 2O2 2O2 एटा केते जो 2H2 बुझिला तो ताले रिएक्शन तो बुझी गेलो समस्ते ताले हमें जानी छे STP at STP standard temperature and pressure 1 mole of methane केते अछि 1 mole of methane gas gives केते ना 1 mole of carbon dioxide 1 mole of CO2 अरे होना नहीं ताहले मते को 22.4 liter of methane केते दबो 22.4 liter of carbon dioxide जदि 1 mole of 1 mole of methane दउची केते 1 mole of carbon dioxide ताले 22.4 liter of methane कोन दबो ना 22.4 liter of carbon dioxide सिमिलरली केते की एनर्जी एटी 5.6 liter ताले 5.6 रे केते हबो हां वेरी गुड 5.6 liter of methane CH4 gives केते 5.6 liter of CO2 this is the answer बुझियला क्लियर समझते ओके थैंक यू समस्त को एबे समस्त रेगुलर क्लासेस थियरी क्लासेस करो और रेगुलर नोटिफिकेशन पाई चैनल को सब्सक्राइब करो ओके आ कमेंट रे जणो जो माने भी डाउट जोटा रहउची कमेंट रे जणो आ सांग मान को सहित शेयर करो ओके आ बेसी किछि कहबिनी समस्त को थैंक यू जय जगन्नाथ जय हिंद।